Ako primenite ove metode uzgoja krastavca, imat ćete biljke koje više cvetaju i bolje plodonose. To nam je svima cilj. Krastavac je biljka puzavica i može da puže po zemlji. Ipak neuporedivo je bolje da se penje kao vinova loza i za to joj treba obezbediti podršku. Zato zabijam 2 metalna stuba u zemlju na odgovarajućem razmaku. Ovu mrežu za krastavce sam kupio u poljoprivrednoj apoteci. Razvlačim mrežu između 2 stuba na kojima sam prethodno izbušio rupe. Potom zatežem mrežu i fiksiram je za stubove sa žicom. Sada je mreža za krastavce postavljena, iako sa malim zakašnjenjem. Biljke koje su već izrasle mogu da vežem za mrežu. Kasnije se biljke krastavca same hvataju za mrežu sa svojim nitima. Pogledajte kako se krastavci samo vezuju. Priroda je neverovatna. Ovaj vertikalni uzgoj krastavca na mreži je bolji izbor. Biljke su zdravije i veći je prinos. U protivnom, ako se biljke vuku po zemlji, više oboljevaju od raznih bolesti. Prihranjivanje krastavca je neophodno za dobar prinos. U tu svrhu se mogu koristiti različita đubriva. Mleko se odlično pokazalo za krastavce. Već sam zalivao krastavac sa mlekom. Na 1 litar sirovog mleka ide 10 litara vode kišnice. Može se dodati nekoliko kapi povidon joda koji je koristan za bolje cvetanje. Ovo je odlično prirodno đubrivo za krastavce. Čak je to i zaštita protiv bolesti i nekih štetočina koje ne mogu svariti laktozu. Može se primeniti i folijarno. Mleko dajem krastavcu jednom u 2 nedelje. Imajte na umu da krastavci imaju plitak koren i moraju često da se zalivaju. Pa čak i pored toga se dešava da biljke na visokim temperaturama dehidriraju i prilično loše izgledaju. Za brz oporavak pravim sljedeću mešavinu. Na 10 litara vode dodajem 1 limenku piva. Pivo sadrži neke minerale i vitamine koji pogoduju. Zalijte biljke i krastavci se brzo vraćaju u život. Ovo je vanredno zalivanje pivom, a ne redovno i neće štetiti. Donji listovi biljke krastavca trebaju da se uklone. Oni su na zemlji ili blizu zemlje i njih prvo napada bolest plamenjača. Nekako bolest uvek dolazi odozdo. Zato sečem ove nepotrebne listove. Krastavac treba brati često, a ne nužno čekati da dostignu punu veličinu. Time hrana prestaje da dolazi u nepotrebne listove i ubrane plodove, a podstiče se dalji rast biljke, cvetanje i formiranje novih plodova.
Visoke letnje temperature nisu baš idealne za krastavce. Kao što smo već rekli, to je biljka koja ima plitak koren. Zalivanje mora biti redovno. Idealan bi bio sistem za navodnjavanje. Da bi koliko toliko zadržali vlagu, ali i smanjili probleme sa dosadnim korovom, krastavac je poželjno malčirati senom. Rasporedite seno na zemlju oko biljaka i spriječit ćete razvoj korova te omogućiti bolje zadržavanje vlage u zemlji. Za ovu namjenu može se koristiti i sveže pokošena trava. Primjenjujući ove metode i tehnike, sa samo 5 do 10 biljaka krastavca možete cijelo leto brati plodove da zadovoljite svoje potrebe za krastavcem. Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.